Okay, do you see this whiteboard? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So we have discussed yesterday about electric potential of n particle system. So this is, for example, we have R prime. R prime is a source coordinate with respect to the origin O. And also this is R, R vector. Okay, R vector is a field coordinate, we call it. So the difference is R minus R prime, okay? So the potential at point P, you could say that the form of this potential at P goes by a point particle Q, capital Q. The potential function is 1 over 4 pi epsilon 0, capital Q over the magnitude of the difference factor, the factor between R minus R prime. Okay, so if we have n charges, so you have to sum it all, this potential by each charge, okay, each particle, and we get this V1, V2, ... plus Vn. Okay, so we simplify the symbol by sigma I equal 1 until n, capital N, Vi. Okay, where Vi is K, for example, this is K. This is K here. K. Okay, Qi, capital Qi, over the magnitude of R minus R prime, I. Yeah, this Ri is the source vector, the ith charge. Okay, so you also discussed yesterday about continuous approximation, where if the capital N, the number of the charges is very large, then we could simplify that this discrete case, we could simplify to continuous case, okay, by integral. Okay, so this form of potential, okay, it should satisfy this condition. At the infinity, this form of potential should be 0. So this is, for example, dipole. Yeah, so dipole, as I mentioned yesterday, dipole consists of two charges with opposite sign. The magnitude is the same, but the opposite sign, but they have the opposite sign. So like this Q, at the distance D, and the other, the second charges is minus Q, okay? So this basically this potential at point P, okay? If V is very far away compared to the distance between two charges, okay, we could simplify, we could approximate the expression, okay, like this. I will give you the whiteboard. Yeah. Whiteboard. I think I will upload it this week. Yeah, maybe this weekend. I hope. Okay, and this potential is like this. Okay, we see that this potential is no longer depends not only on R but also on theta. Okay. But this potential, it's no longer has a spherical symmetric. Okay, so this potential depend on R and also theta, and this P here, Q times D, we call it dipole factor. Okay.
So this is just a moment. So what about the disk? Okay, the disk we have also discussed yesterday. Okay, so this is the potential of the disk. Yeah, you see that if A here, A is the distance between the center of the disk to a point P on the z-axis, okay, on the z-axis. So if you compute, yeah, using the integral like this, you will get this expression. Okay. So you see that if A is much larger or greater than capital R, which is the radius of the disk, so this V is goes to 0. I mean that the potential vanishes at the infinity, at the asymptotic region, okay, as A goes to plus infinity. Okay. What about the second case? What about if this radius is much larger than the A? Okay, this is the very large disk. Okay, so this expression, this general expression in the red box here, so we'll simplify to the case of this one. Okay, you see that this R, yeah, this R is a constant. Okay, its radius is constant. So it means that the potential for very large disk is a constant. Okay. Is there any question? Any question? So this is the example. For example, if you want to compare, for example, yeah, A is 1 kilometer, but the radius of the disk is 1 centimeter. Okay. So A over R is 10 to the 5, okay, the order. So it's very large, okay? So we call it, yeah, this A should be much larger than R, okay, capital R, okay? So we could say that A goes to infinity. We could say, compare A 1 kilometer and capital R, the radius of the disk is 1 centimeter. So for example, if we doing the opposite, for example, for capital R is very large compared to A, okay? So the potential should be a constant, okay? Okay, is there any question? Okay, so this is, for example, for very large rectangular, yeah? Rectangular charge, okay? If you use the Gauss law, you will get this electric field E, okay, is sigma over 2 epsilon 0. Okay, the sigma is the charge density per unit area. Okay. Okay, this A here is very much smaller than the length of the rectangular. Okay, so it means that if we consider a point near the rectangular or near the disk, okay, so the electric field is a constant. Okay,
Is there any question or comment? Any question, comment? Okay. This is solid sphere. I think we have discussed this. Just a moment. Okay. Okay. This is our lecture yesterday. So we move to the case of the electric properties of matters. So in this course, in this lecture, so we only introduce the material called conductor, which is good for electric current, and also insulator, okay, which is bad for electric current, okay. So mostly conductor is a metal, okay. So the metal, so the property of this material, for example, the metal, which is conductor, if we charge this conductor, for example, for solid sphere metal, metallic sphere, if we charge the metallic solid sphere, so the final state of the sphere, okay, the charge will distribute only at the surface of the sphere, okay? So if you use the Gauss law, you will see that the electric charge inside the sphere will be 0, okay? But outside outside the sphere, which is the second region, this electric field is equals to capital Q over 4 pi epsilon 0 r squared. Okay. This sigma is equals to capital Q over 4 pi r squared, which is the area of the surface, the sphere, area of the sphere, the surface sphere. Is there any question in this case? Any question? No? Okay. So what happened for insulator? For insulator, if we charge this, for example, solid sphere for insulator, so there will be a free charge. This free charge will distribute, into the volume. Okay, so inside the solid sphere, which is insulator, will filled by the free charge, okay, Q, capital Q, which is the free charge. Okay, this row here, we assume that the charge will distribute uniformly. So this rho, the charge density over a volume, will be a constant. Okay. So there is a remark here. If we charge an insulator, there will be the induced charge. Okay, the induced charge inside the insulator. What is the induced charge? So it means that. So for example, this is an insulator. Okay. So this is an insulator, for example. So this is before charging. It's not charging. Yeah, before we give them, we charge them. Before we charge them, okay? This Q equals 0. Okay, but after we charge them with capital Q, with Q non-zero, there will be the induced charge here, for example, like this. Sorry.
like this, etc., etc. Okay. So beside the Q, which is the free charge, this free charge will induce a dipole. This is a dipole. Well, dipole is the simplest case, which is, it could also quadruple and etc. But for example, this free charge will induce a dipole inside this material, and this dipole have intrinsically have as a electric charge. Okay, but in this case, we omit the induced charge. So the effect of the induced charge in this case is almost zero, called almost zero. So free charge in this case has a dominant, is dominant in this case. So we could neglect the effect of the dipole electric field. Okay. Is there any question in this case for electric properties of matter? Anyone? Okay. If not, we will continue to a new chapter about capacitor. So capacitor is an electronic device that stores charges, okay? So there is a quantity called capacitance. So the capacitance defined as the ability of the capacitor to store charges, okay? So this is the definition. C, we call it C, this is the capacitance of a capacitor equals to capital Q, which is the total charge inside the capacitor, over or divided by delta V, where delta V is the voltage difference. Okay. So the unit of this capacitance, we call it farad, yeah, from the name Faraday, yeah, in order to honor him, who did this research, yeah, about capacitor, this Faraday, okay, F. So we call it farad. Yeah, so if we we just write F, yeah, capital F, yeah, for short. Okay. So this is for example, yeah. So we have a rectangular charge, okay? Sorry, rectangular charge, which is made from the conductor or conducting metal plate, okay? We charge a conducting metal plate. So we have a metal plate, yeah, with a W and the length capital L, yeah. Because this is a conductor, so the charge will distribute only on the surface, okay? So we neglect because the width of, because the plate is very thin, yeah, the width is very small, yeah, compared to capital L, the length, okay? So we neglect the charge at the bottom and at the below, yeah. So we neglect this here. Okay. We only compute at the surface. Okay. Just a moment. Yes. Ah, sorry.
Just a moment. Okay. So if you use this Gauss law, yeah, on the conducting metal plate, yeah, which is a charge conducting metal plate, okay, this E, yeah, should be divided by sorry, yeah, this E should be sigma over 2, yeah. There is a 2 here, okay. There is a 2 here, sigma over 2 epsilon 0, okay. Is it clear? Okay. So, what about if we put together the positive charge metallic plate and also negative charge metallic plate? So the charge will distribute only inside, yeah, inside. So if we name this region 1, region 2, and region 3, okay, the charge will concentrate only in region 2, okay, in region 2. So the surface inside, yeah, there will be sigma plus here, and also the second plate, which is negative, will also distribute inside the surface inside, okay. We assume that the distance between these two plates is very much less than L, okay, it's very small compared to capital L, which is their length. Okay, so if this happen, okay, so the electric field inside and the region 1 will vanish. Also, in the third region, A3 will also vanish. Okay, so the non-zero electric field will happen only inside. I mean, in the area 2. Okay, so this system with a different pole, okay, we call it capacitor. Okay, so because only in region 2, which is non-zero for electric field, so using the Gauss law, okay, the electric field in the region 2 will equal to sigma over epsilon 0. Okay. And if you compute the potential difference between these two plates, delta V equal to integral 0 to d A dx. Okay, it should be A times d. If we insert this formula into this one, we will get this should be QD over epsilon 0 A. Okay, this epsilon 0 means that the region inside the capacitor is vacuum. Okay, so the capacitance of this plate capacitor, this parallel plate capacitor, is equal to epsilon 0 A, capital A over D, which is the distance between two plates. Okay, so we conclude that what we have learned about this capacitance. So the property of this capacitor depends only on what is inside the capacitor, okay, vacuum or not. Also,
the cross section, which is the area of the plate, and also the distance between them. Okay. In other words, the capacitance of a capacitor depends only on the geometric quantities and also in the material inside the capacitor. Okay, is there any question or comment? Any question? Any question? No question? No question? Oke. Jadi akan saya ulangi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang apa namanya? Tentang potensial ya. Jadi potensial misalkan ini Q besar itu adalah muatan titik ya, yang muatannya Q. O besar itu adalah muatan titik asal. Jadi titik asal. Kemudian yang ditinjau itu adalah titik P. Bagaimana potensial di titik P dari sebuah muatan titik gitu ya. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa potensial P dari muatan titik itu 1 dibagi 4pi epsilon 0 ya. Jadi epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum. Q besar itu adalah muatan dari partikelnya, itu partikel titik. Kemudian R prime, ya, ada R tanda panah prime itu maksudnya adalah koordinat dari sumber terhadap titik asal. Ya. Kemudian kalau R yaitu O terhadap P, O ke P itu adalah koordinat medan namanya. Jadi Q dibagi besar antara selisih antara R kurangi R prime. Oke, besar ya, besar vektor. Jadi kalau dia itu ada N buah muatan, semuanya itu akan dijumlah. Oke. Dan harus diingat, kita menggunakan rumus yang di sini, yang VP ini, itu ada syarat bahwa di Tahingga dia di tempat yang sangat jauh potensialnya itu 0. Oke. Dan ini discrete. Nah, kalau dia itu N besarnya itu sangat-sangat banyak ya. Kan kalau ukuran partikel itu N itu kan 10⁴ berapa sih Avogadro itu? 10⁴23 ya, kalau tidak salah. Anda bandingkan dengan manusia itu 10⁹9 ukurannya miliar. Itu tuh mungkin kurang dari setetes ya, bergantung bendanya apa ya. Seperti air setetes mungkin tuh bisa kurang lebih 1 mol kali ya, 1 tetes itu dari air. Nah, jadi 10⁴23 itu sangat banyak gitu kan ya. Nah, jadi karena itu sangat banyak ya. Jadi itu tuh bisa kita aproksimasi. Jadi aproksimasi kita nyebut aproksimasi benda kontinu karena N-nya sangat besar. Jadi nanti yang QI-nya di situ itu menjadi infinitesimal, muatan infinitesimal lah ya. dq per besar dari R dikurangi R prime. Oke, nah ini juga ada syarat menggunakan rumus ini harus hasilnya nanti potensialita hingganya itu adalah 0. Ini tadi saya cerita mungkin yang kemarin tidak sempat dibahas, mungkin dibahas ada dipol tapi yang kasus sederhana. Jadi ini dipol untuk kasus secara umum ya. Jadi kita ambil titik P-nya itu sangat jauh, ya, sehingga R plus dengan R minus yang ini itu terlihat paralel. Gitu. Nah kalau terlihat paralel dia itu bisa kita aproksimasi gitu ya. Artinya kalau karena P-nya itu sangat jauh, artinya R-nya itu tuh sangat jauh lebih besar dibanding dengan jarak antar muatannya. Ya. Sehingga ini kuadratnya itu nanti akan 0. Ya.
Nah, X dibagi R itu adalah theta. Cos theta, maaf. Ini seperti ini. Tetanya itu adalah di sini. Kelihatan kan ya tetanya? Oke. Kemudian dengan aproksimasi, Anda udah belajar aproksimasi Maclaurin kan ya? Kalau dia itu 1 tambah X pangkat N, kalau X-nya itu sangat kecil, ya itu bisa diaproksimasi menjadi 1 tambah NX. Gitu. Oke. Kalau Anda ada masalah, misalkan terpental segala macam, itu diinikan aja ya ke apa? Ke WA group ya. Oke, jadi rumusnya itu kita dapatkan bahwa untuk dipol ya, untuk yang tempat sangat jauh itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini, potensial dari dipol itu tidak hanya bergantung pada R, tapi juga pada theta. Jadi tidak lagi simetri bola, ya, tapi bergantung pada theta juga. Yang P vektor ini adalah Q kali D, ya itu disebut namanya ya, vektor dipol. Gitu. Ini contoh untuk yang kemarin juga sudah kita bahas. Ini adalah muatan apa namanya disk piringan bermuatan gitu ya. Jadi kita dapatkan rumus seperti ini. Jadi ini ada pendekatan ya. Kalau A-nya A itu adalah jarak dari pusat ke suatu titik P, di mana P itu adalah titik di sumbu Z. Ya. Jadi kalau A-nya itu sangat jauh, ya, itu bisa kita aproksimasi. Ternyata ini adalah menjadi 0 V-nya. Jadi yang kita dapatkan rumus ini itu betul. Oke. Perbandingan antara jauh dekatnya itu misalkan yang paling mudah, kalau Anda bayangkan A-nya itu misalkan 1 kilometer, sedangkan cincinnya itu 1 sentimeter. Ya. 10/45 itu udah sangat jauh. Gitu. Jadi A-nya itu sangat jauh dibanding dengan radiusnya. Nah sekarang kalau kita balik, kalau R-nya itu, apa namanya sebentar. Kalau R-nya itu sangat jauh lebih besar dari A, artinya piringannya itu sangat besar gitu ya. Nah, piringan sangat besar itu kita lihat di sini potensialnya dia akan cenderung menjadi konstan. Jadi kita tempatkan dimanapun asal dia itu dekat dengan piringannya, potensialnya itu kecenderungannya itu adalah menjadi konstan. Nah, ini contohnya misalkan untuk apa namanya plat apa namanya plat yang sangat besar ya, atau katakanlah titik A-nya itu sangat jauh, sangat dekat dibanding dengan lebar dan panjang platnya. Jadi A-nya itu sangat sangat kecil gitu ya. Jadi di titik di sekitar plat. Jadi bisa kita anggap dia plat yang sangat besar seperti itu. Jadi E-nya itu kalau pakai hukum Gauss nanti akan menjadi sigma dibagi 2 epsilon 0. Nah, nanti potensialnya biasanya nanti kita meninjaunya paling karena dia itu tidak terlalu jauh. Ya nanti ini tinggal sigma A dibagi, ini bukan sigma Z ya, tapi sigma A. Sigma A ya. Sigma A dibagi 2 epsilon 0. Oke, ini contohnya untuk yang, oh ini sorry, itu mah kapasitor, beda lagi. Oke, nah sekarang untuk yang ini kita, ya, itu adalah tentang apa namanya itu nih, sifat kelistrikan bahan nih. Jadi untuk kuliah ini kita hanya membatasi pada konduktor atau isolator ya. Gitu. Jadi konduktor itu adalah bahan yang bagus untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan isolator itu yang jelek gitu ya.
Jadi jelek atau bagusnya kelihatan nanti cepat panas atau tidak lah, yang paling mudah seperti itu. Nah, biasanya pada umumnya konduktor itu dia berupa logam, ya. Jadi misalkan ini kalau saya ambil contoh, ini adalah apa namanya bola apa pejal gitu ya, ada ya bola pejal gitu. Dia terbuat dari logam, jadi dia konduktor. Nah, sekarang kita kasih muatan. Nah, muatan itu nanti karena sifat logam itu adalah konduktor, dia akan terdistribusi secara merata pada permukaannya gitu. Pada permukaan bolanya. Sehingga medan listrik di dalam bola itu 0, sedangkan di luarnya itu adalah Q besar dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Anda pakai hukum Gauss. Jadi ini kita memang ini ideal ya, kita asumsikan Q-nya itu biasanya terdistribusi merata pada permukaan bola. Pada kenyataannya tidak selalu ya, karena bahan itu biasanya kita buat tidak selalu dia uniform. Nah sekarang kalau yang kedua itu kalau kita tinjau apa namanya isolator gitu ya. Nah isolator itu kalau kita beri muatan, nah kecenderungannya itu adalah muatannya itu terdistribusi merata di dalam isolator gitu, di dalam bola gitu ya. Nah ini kita sebut namanya muatan bebas karena ini muatan dari luar. Gitu. Nah tentunya sebenarnya kalau aslinya dalam isolator itu ketika dia itu ada muatan bebas, tentunya nanti akan menyebabkan terinduksi ya, ada muatan induksi di sana. Yang paling sederhananya itu berupa dipol. Jadi ada pengkutuban gitu ya. Akibat adanya muatan bebas di sini yang kita kasih gitu ke mereka. Nah, tentunya nanti dalam perhitungan muatan induksi ini diabaikan. Jadi yang dominan, yang paling dominan itu adalah muatan bebasnya gitu. Sehingga nanti rho-nya itu hanya rho atau rapat muatan yang muatan bebas saja di dalam bola. Kemudian kita terakhir tadi membahas tentang kapasitor ya. Jadi kapasitor itu sebenarnya adalah sebuah alat elektronik ya, yang dapat menyimpan muatan gitu ya. Nah, kemampuan kapasitor menyimpan muatan itu kita sebutnya kapasitansi. Definisi kapasitansi itu adalah C, disimbolkan C, itu adalah sama dengan Q, muatan total di kapasitor dibagi dengan beda potensialnya. Dan satuan atau unit dari kapasitansi itu adalah farad. Ya. Kalau disingkatnya itu adalah F besar. Gitu. Nah ini contohnya misalkan ini. Kalau saya ada tinjau pelat logam ya, pelat logam dari konduktor ya, jadi tebalnya itu sangat tipis lah, jadi sangat kecil gitu, jadi sangat tipis, tapi dia punya panjang gitu ya. Ya tentunya ada luas gitu. Tapi yang dibanding dengan panjang, Anda bayangkan itu adalah bujur sangkar lah ya, pelat bujur sangkar gitu. Jadi yang ketebalan itu sangat kecil dibanding dengan lebar sisinya gitu. Nah, jadi karena dia itu konduktor, ketika saya kasih muatan, dia akan terdistribusi merata di permukaannya gitu ya. Jadi nanti di permukaannya ini E-nya itu akan menjadi sigma dibagi 2 epsilon 0. Nah, bagaimana jika gitu ya? Kalau saya ada 2 buah pelat, satu saya kasih muatan positif, satu lagi muatan negatif. Ini keduanya itu adalah pelat logam yang bermuatan, satu positif, satu negatif. Nah, ketika nanti itu saya dekatkan, ya, artinya kalau saya dekatkan, ya, makin dekat, gitu ya. Jadi jaraknya itu misalkan lebih kecil daripada lebarnya, gitu. Itu nanti muatan yang tadinya di luar kiri kanan itu nanti akan hanya terkonsentrasi di dalam saja. Seperti misalkan yang muatan positif ini dia di kanan, sedangkan yang negatif itu di kiri. Ya, jadi kalau ini saya kasih label ini adalah daerah 1, 2, dan 3, medan listrik di 1 dan 3 itu 0. Sedangkan di daerah 2 itu tidak 0, tapi sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Kenapa demikian? Karena ya dia hanya terkonsentrasi di dalam.
Oke. Nah, jadi apa namanya? Jadi yang tidak nol itu adalah E2 sama dengan sigma dibagi epsilon nol. Nah, sekarang kalau saya hitung beda potensialnya, yaitu tinggal Anda ini kan, ini adalah 0 dari 0 sampai D, E dx gitu. Nah, ini adalah E kali D. Nah, ini sama dengan sigma D dibagi epsilon 0. Kita tahu sigma itu adalah Q besar dibagi A. Oke. Karena Q besar dibagi A, maka nanti delta V itu akan sama dengan Q D dibagi epsilon 0 kali A. Nah, jadi kalau saya dapatkan C sama dengan Q dibagi delta V, maka akan saya dapatkan bahwa C-nya ini adalah epsilon 0 dibagi A kali A dibagi D. Oke, A itu adalah luas dari pelat, yang D-nya itu adalah jarak antara pelatnya. Nah, epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum. Jadi memang kapasitansi dari sebuah kapasitor itu pertama bergantung pada kuantitas geometrinya, yaitu luas ya A dan lebarnya D atau jarak antar pelatnya. Nah, epsilon 0 itu adalah terkait dengan apa isi dari kapasitor tersebut. Mungkin nanti Jumat sebelum tutorial jam 9 itu akan kita bahas mungkin setengah jam gitu ya sebelum ngebahas soal-soal gitu ya. Jadi epsilon 0 itu terkait isinya tuh apa? Kalau dia itu vakum, berarti ya dia epsilon 0. Itu kalau dia itu bahan seperti isolator ya, berarti dia nanti akan kita bahas epsilon 0 itu diganti dengan permitivitas bahannya. Mungkin itu saja dari saya, kecuali kalau ada pertanyaan, sekaligus saya absen. Jadi nggak usah khawatir, ini nanti akan saya upload ya di Teams ya. Kalau seandainya di EduNext itu tidak ada, itu maksudnya tidak ada, maaf, tidak bisa gitu ya. Karena saya minggu kemarin untuk upload di EduNext itu nggak bisa gitu, itu aja sih.